Silence. Over. वर्तमान आम गण बड़बिल तपस्वी नपा अच्छा मो तपस्वी नपा अनुरोध करी से दुर्गा स्तोत्र पाठ करेंगे। तपस्वी नपा भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम। देड़ी आई। हाँ देड़ी आई सीधा हबनी भाई हब नहीं हब ना एटा से ये तो लगो फोटो भी कोने करे भाई एबे तो रहिला ठीक आ टिके ठीक है भाई। हां ला हां चला ना भाई। हां टिके हेतांत हो आरंभ करम सेमित दो बेचे गेला। हां सेमित हो मके वाला चला भाई। हां ना दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तं सजात आम्भे माने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन्न प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हई तो हरि कार्य रे ही आम्भे माने ब्रती शुण मातः एई भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी बर्म आवृत सुंदर शरीर मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षे भारत रही अच्छी तोर से ही मंगलमयी मूर्ति देखिया को उत्सुक शुण मातः एई भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी सम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आमे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत याति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तर विभूति आज पर्यंत शक्ति रे आत्मगोपन करथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेते बेले समग्र विश्वर भार स्कंद रे वहन करी भारत जननी उठु अछि आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्थ रूप विनाश कर गोटे भी जेपरी आंभ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एई प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र से नियमान भारत हे माता आम मान को महत् कर महत् प्रयास कर
उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। माता दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आज संतान आंभ मानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। माता दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आदिवासी भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सल्ला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ निवास करू। मातृचरण रे यहाँ प्रार्थना प्रकाश हुआ। माता दुर्गे आंभ मानक मध्य जोग बल प्रवेश कर आम्भे माने हई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप। हे माता भारतर युवक गणकर अहिवासना पूर्ण कर। जंत्री हई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी हई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। माता दुर्गे तते पाइला अविसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डर बांधि रखिबु। आस माता आंभ मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आंभ मानकर समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आंभ मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हेउ। यहाँ ही प्रार्थना बात भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ माँ प्रकाश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम गण संचिता आपा अच्छा मु संचिता आपा अनुरोध करी से सावित्री पाठ करें। संचिता आपा अब म्यूट खोलो। ठीक है। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री Book 5 The Book of Love Canto 3 Satyavan and Savitri। I felt a covert touch, I heard a call, but could not clasp the body of my God or hold between my hands the world mother's feet. In man I met strange portions of a self that sought for fragments and in fragments lived. Each lived in himself and for himself alone, and with the rest joined only fleeting ties. Each fashioned over his surface joy and grief, now saw the eternal in his secret house. I conversed with nature, mused with the changeless stars, God's watchfires burning in the ignorant night, and saw upon her mighty visage fall a ray prophetic of the eternal sun. I sat with the forest sages in that trance. There poured awakening streams of diamond light. I glimpsed the presence of the One in all, but still there lacked the last transcendent power, and matter still slept empty of its Lord. The spirit was saved, the body lost and mute, lived still with death and ancient ignorance. The inconscient was its base, the void its fate. But thou hast come, and all will surely change. I shall feel the world mother in thy golden limbs, and hear her wisdom in thy sacred voice. The child of the void shall be reborn in God. My matter shall evade the inconscient strands. My body, like my spirit, shall be free,
it shall escape from death and ignorance. Ma, ma, ma. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ବାରିପଦାର ମିଲି ଅପା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲି ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମିଲି ଅପା, ମିଲି ଅପା ମ୍ୟୁଟ କଲ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅନଲାଇନ ଓକେ, ପାଠ ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मां वंदना जार चंदन सम आशीष जार सत्य कुसुम चरण रेणुजा वैकुंठ धाम चरण रेणुजा वैकुंठ धाम अटे आम मां अटे आम मां तार बंदना जीवा अटे आम मां যাহার আশিসে বনে ফুটে নীতি মন ভুল দেখা ফুল কেটে জাতি যাহার আশিসে বনে ফুটে নীতি মন ভুল দেখা ফুল কেটে জাতি হাসি হাসি তাকু জড়াই প্রাণতি হাসি হাসি তাকু জড়াই প্রাণতি সেই অটে আম মাঁ সেই অটে আম মাঁ তার বন্দনা জিগা সেই অটে আম মাঁ নীলিমা আকাশ অনন্ত সাগর নীল পর্বত দানটি যার নীলিমা আকাশ অনন্ত সাগর নীল পর্বত দানটি যার যাহার নামটি হৃদয়কু ছোঁয়ে যাহার নামটি হৃদয়কু ছোঁয়ে সেই অটে আম মাঁ সেই অটে আম মাঁ তার বন্দনা জিগা সেই অটে আম মাঁ। ধন্যবাদ ভাই। বন্দে মাতরম। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother। करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित है समस्त दिव्य विश्व भाई भौणी मान, आम माँ 12 नंबर वॉल्यूम शिक्षा प्रसंग
आलोचना कर आज आम जो विषय वस्तुटी बाछीचे धारावाहिक तो आम पढ़ा आसचे पढ़ा जेहेतु पढ़ुचे आम से गोटे विषय 3टा पार्ट गलानी सान एवं बड़ बड़ पिला माँ जो प्रकार मंतव्य सब देते जो प्रकार गढ़ी हवा दरकार जो माने कि भविष्य समाज गठन करेंगे दिव्य समाज गठन कर प्रमुख भूमिका रही आम माने प्रकृत में तरुण केमिति रही परिबा अग्रगतिशील भावुक आम भितर केमिति बजै रखी परिबा एवं आम भितर तारुण्यता को प्रकाश करने निज जीवन क्षेत्र को प्रकार श्रृंखला ग्रहण करने दरकार प्रकृत तारुण्यता कहले कौन बुझा जाए एवं आमे जो चिर तरुण हिक रहिबार असल सूत्रटी कौन ता भितर केमिति आमे आविष्कार करि परिबा ये सकल समस्यार कथा और तार समाधान कथा यही चैप्टर रे अछि तेनो आमे केबे गोटे कथा मो जहा मोर अनुभव मु कहूची आमे के अनुभव करबा नहीं जे आमे बहुत बड़ हो गेले आमे मां के पाखरे सबले गोटे शिशु जहा भितर ए बोधटी अछि जे मो मां को कोଳରେ सर्वदा गोटे शिशु बास ता जीवन पे बहुत किसी घटियो आमे जो कह मो बड़ हो गले मो बयस हेतलानी मु कोन शिशु आमे बयसर दृष्टिकोण रे हिसाब करछु के शिशु के युवक के प्रौढ़ के वार्धक्य के वृद्ध हलानी वृद्धा हलानी आमे गोटे बयसर सीमा को नहीं की हिसाब करते माँ सही कथा कहूना बयसर सीमा को नहीं तारुण्यता प्रकाश करा जाए तेना आमे माने केमिति माँ के पाखे सब शिशुटी होकर रही परिबा एवं अग्रगतिशील भाव शिशुर गोटे बड़ स्पेसिफिकेशन है स्पेशलिटी हूँ शिशु रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव अग्रगतिशील भाव को शिशु प्रतिनिधित्व करे तेणु शिशुटी कहला माने तार अभिवृद्धि होवार संभावना अच्छे जो मैंने वृद्ध हो गले माने पूरा शेष सीमार पहुंचले से प्रोग्रेस कौन हो बोले आम भाविया प्रोग्रेस 85 वर्ष बयस जड़े माँ को कहले माँ मु संस्कृत शिखी सॉरी कंप्यूटर शिखी माँ ताको अनुमति देले कंप्यूटर शिखिया एवं जो कंप्यूटर शिक्षा को से जेहेतु गोटे साधना रूप में ग्रहण करते तापर आश्रम पिला मानकु से कंप्यूटर शिक्षा देले एवं चमत्कार भाव से पिला मानकु इंस्पायर कले कंप्यूटर शिक्षा प्रति जो पिला मानक भीतर कंप्यूटर प्रति आग्रह आसुनथिला से माने खूब चमत्कार भाव में कंप्यूटर को नहीं बहुत कथा कर पकेले एवं निज नुआ नुआ कंप्यूटर बाहर कर पकेले तेज एथुर अनुमान करवा यदि 85 वर्ष बयस जन शिखिबार भाव रखिछंती से तरुण ना आंका बयस है सी आ कौन शिखि नाई शिखिया बयस अतिक्रम करी बयस है यही चिंताधारा आम मुंडू आगे भेकाट करने दरकार ये प्रकार भावधारा न रो बेनिस कर मुझेठू जानी से शिक्षा करी क्या जीवन तमाम शिक्षा आम पूरा जानूचे ऑल लाइफ इज एजुकेशन यदि समग्र जीवन शिक्षा तेरे बयस सहित कौन तारतम्य अच्छे आम शिक्षा कथा कहले केवल स्कूल पढ़ुवा भर शिक्षा आपर शिक्षा ना ये जो मानसिकता एटा आम भर आगे दूर हो यही मानसिकता थिया पर्यंत आम गोटे शिक्षा करा ना शिक्षा कौ मैंने आग्रह प्रकाश करें जो मान भर अग्रगति कर इच्छाटी अच्छी जो मैंने अग्रगति करने को चाहूना सी कहीं शिक्षा कर जहाँ संसार आमर से केते जाए तो संसार जहाँ हम मोर से हम ना संसार को बदलैवा से निज को बदलैवा यही भावधारा जो मैंने बाहर से अग्रगति करेंगे तेणु ये तरुण माने जेहेतु भविष्य को किसी प्रेरणा देवे नूतनतार रूप देवे एवं से निजे गढ़ी उठी पारे से संभावना नहीं कड़ फूल फुटी पार आ फूलटा कौन फुट सी झड़ से भली ये तरुण माने फुटी उठे संभावना विकसित हम शिक्षार तो असल उद्देश्य से
जहाँ भितर जो प्रकार संभावना अच्छी जो महत्तम दिग गुड़िक अच्छी ताकू फुटेबारे जहाँ सहायक हुए से शिक्षा आउ महत्तम दिगरे व्यवहार करिया जे सहायक हुए ता ना हला शिक्षा आ शिक्षा माने कौन परीक्षा केते नंबर रखिला केते किए सर्टिफिकेट हासिल कला डिग्री डिप्लोमा हासिल कला आउ पेपर रे बाहला टीवी रे बाहला नोबेल पुरस्कार पाइला भलो आईएएस ऑफिसर कि आईपीएस ऑफिसर हला एवं को बैच रे आईएएस बा को बैच रे आईपीएस स्टाम्प टे बाजिला स्टार लागिला कि आउ कोन हला ये शिक्षार नुहे एटा मिली पारे ताठ बृहत्तर कथा अच्छी महत्तर कथा अच्छी आम ताको अतिक्रम करवा नहीं ये आईएएस आईपीएस यार भितर सीमित हो सर्टिफिकेट भितर सीमित हो ना एटा के शिक्षा न जेहेतु आम गोटे निर्दिष्ट सीमा भितर बांधि जाऊँ ये जो निर्दिष्ट सीमा भितर बांधि जाऊँ तेणु आमर प्रोग्रेस हो पारनी तेणु आम प्रोग्रेस को आम बलवती कर रखा हेले आमको को प्रकार प्रस्तुत हवा दरकार से तरुण मान प्रति माँ जहाँ कहते मु आज आलोचना रखी माँ कहते एक मानव शरीर मध्य से अतिमानस चेतनार अवतरण घटाइबा लगी समर्थ होइतिबा श्री अरविंद आमे जो मार्गटी अनुसरण करवा ताहार यथार्थ प्रकृति को एवं लक्ष्य जाई पहुंची पारियाको हेले आमको जेपरि भाबरे से मार्गटी अनुसरण करियाको पड़िबो से उपायटी को से केवल आम आगे उद्घाटित कर दैछन ता नुहे मात्र तार दृष्टांतटी को मध्य देखै दे जाइछन्ती आमे प्रकृत एक कथा मध्य कहि परिबा जे से उपलब्धि जे प्रकृत संभव एवं सेठी को कार्य परिणत करियार यथार्थ समय जो वर्तमान आसी उपगत होईची श्री अरविंद आम लगी ताहारी एक प्रमाण जोगे दे जाइछन्ती श्री अरविंदर अवदान ये लोक मान बुझी पारे व्हाट ए ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस श्री अरविंद हैज मेड पीपल डू नॉट नो माँ गोटे बाणी रे एक कथा कही व्हाट ए ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस श्री अरविंद हैज मेड श्री अरविंद केते बड़ त्यागटे जे कर दैछन्ती पृथ्वी पाई ये साधारण लोके बुझिपारे मोटे बुझिपारे श्री अरविंद निजे अतिमानस को निज शरीर में ग्रहण कले कारण पृथ्वी प्रस्तुत है क्या पृथ्वीर परिवर्तन पाई ए शक्ति आसवा दरकार ताको उपलब्धि करिया दरकार ताको क्रियाशील करवा दरकार कारण गोटे आमूल परिवर्तन जो दरकार गोटे राडिकल चेंज जोटा कि मौलिक परिवर्तन जदि आवश्यक आम अनुभव करूँ ताले मौलिक परिवर्तन टी को जे संभव कर सी हूँ अतिमानस शक्ति किंतु ए अतिमानस शक्ति पृथ्वी ग्रहण करने प्रस्तुत है नहीं किंबा कौन मनुष्य सत्ता ताको ग्रहण करने समर्थ है ना तेणु श्री अरविंद को एकांत गोटे गृह रही ए अतिमानसर अवतरण एवं तार क्रिया एवं तार उपलब्धि निरवच्छिन्न साधना कर जोटा आगरू केबे ए प्रकार साधना कहीं करी नांती बा अतिमानस कथा कि चिंता को ही आनी ना भावना रे आनी ना कि कल्पना भी करना किंतु श्री अरविंद से कथा कर एवं ए शक्ति पृथ्वी रे क्रियाशील हो समस्त तार उपकृत हुंतु से शक्ति अबाध रे क्रिया करि पारु एवं एक मौलिक परिवर्तन को संभव करि पारु एई कथा श्री अरविंद चाहूतिले पृथ्वी रे दिव्य चेतनार राज्य चलू पृथ्वी रे दिव्य चेतना राज करू ये मनुष्यर जो संकीर्ण मन सीमित चिंता भावना अनुभव कल्पना या अतिक्रम कर एक विशालतार भाव मध्य को से उत्तीर्ण हो से सीमित तार गंडी भितर निजक से किड़ी न रखू एवं एक व्यापक चिंताधारा मध्य से परम चेतना को उपलब्धि करूँ यही एक भावना को नहीं से आम मान के कष्ट स्वीकार कले तपस्या कले अभिष्ठा कले एक कथा कौन सहज मनुष्य बुझीपारे बुझीपारे जेहेतु मनुष्य एक कथा सहज बुझीपार ना श्री अरविंद आसते जो देश कम कले जेल गले से भगवान श्रीकृष्ण देखिले गोटे सिद्धि लाभ है
तापर पंडिचेरी पळेले सेठी कोन जोग साधना गोटे कले महायोगी हेगले माने केते लाइटली आम एक कथाटी कहदेलु है आम केते लाइटली श्रीअरविंद नौ जदि श्रीअरविंद आम लाइटली नौथुआ फोर्स आम भर लाइटली काम कर तो कहू कौन संसार में गोटे विराट परिवर्तन हवा कथा कहु कौन यही परिवर्तन चारिआडे खाली विशृंखला युद्ध बोमा विस्फोरण रॉकेट माड़ मिसाइल छाड़ुंट कौन घटना ये यहीटा कौन परिवर्तन यस कारण गोटे परिवर्तन जो संभव करने हुए तार पुराणा धारा को सब भांगा पड़े जी मोर माटी घरटे अच्छी गोटे पक्का घर करी माटी घरटा रखी माटी घरटा भांगी ना माटी घर भांगला से जगह मु गोटे 2 महला कि 3 महला कोठा करी आ माटी घर थी पर्यटन मुझे करी से पृथ्वी रे दिव्य चेतनार कार्य चलो दिव्य जगत रूपायित हम एवं दिव्यंकर ये लीलाभूमि हम आई पुराणा जिनस केमती रहा अचेतनार प्रभाव में दिव्य चेतना कम कर तेणु अचेतना जो चेतना रूप नब चेतनार परिणत हम तेणु ये अचेतना को चेतना द्वारा प्रभावित करा पड़ो तेणु अचेतनार आम यात्रा चेतना आड़ को तेणु आगुरी जहाँ सब आम भर अचेतना उपचेतना निश्चेतना सब थिला एवं से निश्चेतना भितर को महाप्रवेश करी तारी भितर धीरे धीरे प्रभाव को कार्यकारी करई से चेतना राज्य को से आउ टे त्वरान्वित कर शेष विभिन्न विवर्तन धारा से प्रकाश कर 3टा धारा एक कथा हूँ गोटे हूँ डिवल्यूशन गोटे इनवल्यूशन गोटे इवल्यूशन 3टा धारा एक कथा हूँ तेणु श्री अरविंद यही कथा निजे कर उच्चतर शक्ति को निम्न भूमि को निश्चेतना मध्य को आनिबा ये डिवल्यूशन निश्चेतना भितर संयुक्त कर रहिबा ये इनवल्यूशन तापर इनवल्यूशन भितर विवर्तन धारा इवल्यूशन प्रोसेस रे धीरे धीरे गोटे गोटे पाखुड़ा कला भाया से विवर्तन धारा सब किसी को सृष्टि कर संभव करेले ये विवर्तन इवल्यूशन 3टा पर्याय कार्य होदी श्री अरविंद एक कथा कर आम हूँ श्री अरविंद केवल 1872 मसीह आसिले आउ पूर्व नथिले श्री अरविंद नेवर सृष्टि आरंभ से निजे सुप्रीम कौ समय कौ प्रकार रूप नहीं आसवा पड़ो कौ प्रकार शक्ति को लेकिन आसवा पड़ो कौ प्रकार कार्यधारा को संपन्न करा पड़ो से सही अनुसार कार्य कर चलते आम चिंता कर 1872 जन्म हेले बापा ये माँ ये बिलात गले पाठ पढ़ाई मैनचेस्टर रही फेरले ICS पदवी पाइले किंतु प्रत्याख्यान कले आसिक देशर स्वाधीनतार भाग ने अध्यापक हेले प्रिंसिपाल हेले विभिन्न युवक मानक नहीं से संघ घटले देश विद्रोह देशात्मक बोध भाव नहीं देशर स्वाधीनता कार्य कले गोटे राजनैतिक लीडर हिसाब से परिचित हेले विभिन्न लेखा सब लिखिले भल लेखक हेले दार्शनिक हेले प्राबंधिक हेले कवि हेले उपन्यासिक हेले एमती भाव में आम कल्पना कर पश्चात जो सुप्रीम कन्संसस अच्छी आम कौन बुझीपार मानव स्वर नहीं आसले भी पश्चात जो सुप्रीम कन्संसस काम करुच्ची ठीक समय ठीक काम कर ना एटा आम परम सौभाग्यर कथा जो सुप्रीम निजे मानव रूप नहीं आसछंती सो दैट मनुष्य परिवर्तन होगा निश्चित एवं ये पृथ्वी को आसछंती सो दैट पृथ्वी परिवर्तन होगा निश्चित ये 2टा कथा निश्चित कथा तेणु आम सौभाग्यर कथा बरं कृतज्ञता जाना दरकार आम मानसिक स्तर से बुझ ये गोलमाल तेणु श्री अरविंद को मानसिक स्तर विचार करा जाए बुझा जाए ना श्री अरविंद उपलब्धि करा जाए तेणु से अतिमानस चेतना आम को यही उपलब्धि आड़ को नहीं जीव आम मैंने के निजक असामर्थ्य अनुभव करवा नहीं जे मु भगवान को उपलब्धि करें ना अतिमानस चेतना उपलब्धि करें आम समस्त समर्थ जेहेतु आम समस्त समर्थ किंतु से संभावना टी आम भीतर अच्छी खोलिनी से संभावना को खोला हम जमीती बोर्ड रे करंट अच्छी स्विच लगी कि घर अंधार अच्छी कारण कौन ना स्विच ऑफ अच्छी ये स्विच को ऑन करिया पड़ो स्विच ऑन करदेले तापर से बल्ब जलो तापर घर अंधकार दूर हो आलोक प्रकाश ये जो ऑन करिया कामटा ये चेतना ही करे अतिमानस चेतना से कामटी करे आम भीतर जो संभावना अच्छी दिव्यतार संभावना अच्छी अतिमानस चेतनार उपलब्धि हेले से स्विच पूरा हाथ हो अर्थात ऑफ ऑन होपर कार्य कर तेणु जो अतिमानस उपलब्धि आम निश्चित संभव आम के हताश हवा नहीं निराश हवा नहीं
ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବନି ବୋଲି। ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଆଗ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର କରିବା ଯେ ଆମେ କେବେ ଏ କଥାଟା କରିପାରିବାନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ କୋଉ ଉପାୟରେ ଗଲେ ଆମେ এই ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବା। ଆମ ଆଗରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଉଦାହରଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ କଥାଟିକୁ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବା ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ଥାଇପାରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ। ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦି ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ହଉନି। ଆଉ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମ ପାଖକୁ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର 50ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି। ମା ତ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି among us and reveals himself to those who wants to see and hear him। ଯୋଉମାନେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେତେ who are ready to see and hear him, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ who are ready to see and hear him, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ reveals himself to those, ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ ନା? ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ ତ, ନା ଲିଷ୍ଟରୁ କଟି ଯାଇଛୁ? ଆଉ ଯଦି ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବା ପାଇଁ। ସେ ଏନଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। କ୍ୟୁରେ ଛିଡା ହେଇଛ, ଦିନେ ପାଳି ପଡିବ ନା ନାହିଁ କହନ୍ତୁ? ଆଉ କ୍ୟୁରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ପାଳି ପଡିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କିଏ ଛିଡା ହବ? ବାହାରି ଆସିଥିବା, ଆଚ୍ଛା ବାହାରି ଆସିବା, ଘରୁ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ୱେସ୍ କରିକି ଆସିବା। ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ନା ନାହିଁ? ହୁଏତ ଏମିତି ଆମ ଆଗରେ 100 ଜଣ ଥିବେ, ଘରୁ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆସି କ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 400 ଲୋକ ଥିବେ ଆମ ଆଗରେ। କୋଉଟା ବେଶୀ ପାଥେଟିକ୍? ଆମର ଏତିକି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାକରୁ ଓହରି ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିଏ ରଖିବ? ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏ କାମ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହେଇନି ସଂସାର କେବେ, ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ, ଏଇଠି ହଉଛି ଭୁଲ କନସେପସନ। ପାଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଯାଏନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଷ୍ଟଟା କଣ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓଲଟା ତ ଆମର ହଉଛି। ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିଲୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଷ୍ଟଟା କଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଓଲଟା କଲୁ, ଅତୀତରେ ତ କାହିଁ ଅମରତ୍ୱ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ। କେବେ ଏମିତି ହେଇନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହବନି। ଗୀତା ଏୟା କହିଛି, ଭାଗବତ ଏୟା କହିଛି, ପୁରାଣରେ ଏୟା କୁହାଯାଇଛି, ମହାଭାରତରେ ଏୟା କୁହାଯାଇଛି, ବେଦରେ ଏୟା କୁହାଯାଇଛି, ଉପନିଷଦରେ ଏୟା କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ କଥା ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା କି? ଆଉ ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ସଂସାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଏବଂ ତାର କ୍ରିୟାଧାରା ଆଗରୁ କେବେ ପୃଥିବୀରେ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ କ୍ରିୟା କରିଛି, ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ମାନବ ସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ମାନବ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲେ। ଜଣେ ଦେଶକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କେମିତି କରିବ, ମାନବ ସତ୍ତାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାକୁ ସେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ,
दिव्य प्रेम डोरे समस्त पृथ्वीवासी को गोटे परिवार अंतर्भुक्त करा एटा कहुई कि नहीं श्री से कथा कर बर्तमान से श्री अरविंद फोर्स सारा पृथ्वी सारा पृथ्वी आ भारत तो लीडरशिप कर मन रखा कथा अपन तार दृष्टांत देखो रूसिया यूक्रेन युद्ध समय भारतर फ्लैग को को प्रकार रेस्पेक्ट दिगला कहीं रेस्पेक्ट दिगला भारतीय पिला माने फेरी आसपारे और भारतीय फ्लैग को आश्रा करी अन्य देशर पिला माने सुरक्षित हो गले इवन पाकिस्तान भारत माता बोली स्वीकार कला तेणु भारतर महानता नहीं निश्चित अच्छे खाली यहीटा तो नॉर्मल कथाटा आहरी केते केते दिगरे भारत महान पणिया देखेब तार बड़ महान पणियाटा जो आध्यात्मिकतार दान दब आध्यात्मिक शिक्षा दे समग्र पृथ्वी से आध्यात्मिक गुरु हम गुरु तो अच्छी लोके जानना प्रकार प्रमाणित हम प्रकाश पाइब यही कामटा बाकी अच्छे बर्तमान श्री अरविंद से फोर्स क्या इन्स्ट्रुमेंट करिकी काम कर से मोदी माध्यम हो कि आउ क्या माध्यम हो कहारी ना क्या माध्यम काम कर विभिन्न देश सहित संबंध स्थापन करा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रिलेशनशिप भितर भारत को से अनुकरण कर भारतर आदर्श को से अनुसरण कर भारतर भित्तिभूमि को से अनुध्यान कर कौन अच्छी जे भारत वर्ष भितर सी महान हो पार तेणु भारतीयता को से अति पसंद कर भारतर संस्कृति को अधिक मर्यादा दौरान बर्तमान फॉरेन कंट्री में तेणु भारतीय संस्कृति मूल जो आध्यात्मिकता अच्छी ताकू भित्तिभूमि करके अग्रसर पड़ो तार आहरी ऊर्ध्व को जावा पड़ो तेणु बेस हम आध्यात्मिकता तेणु ये भारतीय माने आध्यात्मिकता को भित्ति करके कार्य करेंगे आ प्रत्येक तरुण मान भितर से कार्य हम से मैंने आध्यात्मिकता को लेकिन काम करेंगे तेणु आमे माने श्री अरविंद गोटे कथा को आम गुरुत्व दवा दरकार श्री अरविंद भितर की प्रभाव थिला जे विशेषकर तरुण माने बेसी अफेक्टेड होते तरुण माने सांगे सांगे गोड़े ठिया हेले पाठ पढ़ा चाल बेले सांग ठिया होते सांग दल माने एकुटिया श्री रोना इवन कॉलेज रे अध्यापना कार्य करुवा समय केतक लेक्चरर क्लास छुट्टी करेगी श्री अरविंद लेक्चर शुणती तो श्री अरविंद कथा जो ओजस्विन्यता अच्छी जो प्रभाव अच्छी तांकर प्रत्येक शिरा प्रशिरा अणु परमाणु कोषाणु भितर से पूरा गुंजरित हो जाता तेणु श्री अरविंद मानव दृष्टि देखिले भूल हो तेणु जो अतिमानसर कार्यधारा को त्वरान्वित करने श्री अरविंद आम आगे दृष्टांत होती ये सहज कथा नुह आम से करूँ जदि आम श्री अरविंद को अनुसरण करूँ शिक्षार एक ज्वलंत निदर्शन हो उठू श्री अरविंद प्रति जब आम यथार्थ कृतज्ञ हो उठू केमी कृतज्ञ हवा टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स श्री अरविंद वी कैन डू नथिंग बेटर than to be a living demonstration of its teaching. माउथ श्री अरविंद प्रति कृतज्ञता जनइबार सबुठ भल उपाय कौन टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स श्री अरविंद श्री अरविंद प्रति आमर कृतज्ञता जनइबार सबुठ भल उपाय वी कैन डू नथिंग बेटर than to be a living demonstration of its teaching. शिक्षार एक ज्वलंत निदर्शन टी होइठु बड़ी बड़ कृतज्ञतार कथा आउ किसी नहीं तेणु आम मैंने श्री अरविंद शिक्षार ज्वलंत उदाहरण हवा श्री अरविंद को लेकिन बंचवा
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେଇ ଧାରାରେ ଜୀବନ ଗଢିବା, ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଖାଲି ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, এইটা ନୁହେଁ। ଆମେ ଫଟୋ ରଖିଛୁ, ଓକେ ୱେଲକମ୍, ମନା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦ ହେଇଯିବା, এইটা ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା, এইটা ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେବା, এইটা ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଧାରାରେ ଗଢି ଉଠିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ଆସିବ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ଆମ ପରିବେଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ବୋଧ ହବ, ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଛାଡିବାନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜାରି ରହିବ, ତାପରେ ଭିକ୍ଟୋରି ସଡନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟୋରି ସଡନ୍, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ତ ଆଉ ଅଧାରେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା, ଭିକ୍ଟୋରି କୋଉଠି ଆସିବ? ଆମକୁ ଟ୍ରାକରେ ଛଡା ହଉଛି 200 କି 500 ମିଟର ରନ୍ କର, ଥକି ପଡୁନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଯୋଉ କେତୋଟି ପିଲା ଯାଇଥିବେ, ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆମ ପାଳି ପଡିପାରେ ପୋଜିସନରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ରାକକୁ ଯଦି ପଳେଇଛୁ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ମୂଳ କାଉଣ୍ଟିଂକୁ ହିଁ ଆସିବାନି। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ୱିଥ୍ ପ୍ୟାସନ୍ସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଦୁଃସାହସର ଭାବ ନେଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୁଃସାହସିକତାର ଭାବ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ଭିକ୍ଟୋରି ସର୍ଟେନ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ, ତା ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ ସେଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆମ ଆଗରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ମାନିବୁ ନା ଯୁକ୍ତି କରିବୁ? ନା ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କହିଲେ। ଯିଏ କହୁଛି ମିଛ କହିଲେ ତମେ ନ ମାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଶକ୍ତିର ଚାପାରେ ତମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁନି। 24 ଏପ୍ରିଲ 1956 ରେ ମା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ, The manifestation of a supernatural upon earth is no more a promise. 24 ଏପ୍ରିଲ 1956 ମା ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଦେଲେ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲିଭିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏ ରିଏଲିଟି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ହିୟର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାମ କରି ଚାଲିଛି। ୱାନ୍ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍, ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, when the most blind, ଯେତେବେଳେ କି ନିହାତି ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ମାନେ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବୁଝିବେନି, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉମାନେ ନିହାତି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍, ନିହାତି ଅଚେତନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, and the most unwillings, ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ବା ଅନିଚ୍ଛୁକ ମାନେ, shall be obliged to recognize it, ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଅତି ମାନସକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା, କିଏ ଜାଣିଲା କିଏ ନ ଜାଣିଲା? ଆମର କାମ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, କିଛି ନା ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବୋଧ ଆସିବ, ଯାହା ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ସେଇ କଥା ମା କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ନେଇକି ସବୁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇଦବା, ତାପରେ ସେ ବାଣୀକୁ ସେ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଏ ବାଣୀ ହିଁ କାମ କରିବ। ଅନେକରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅତିମାନସ ତେଜରାଜ ପ୍ରଖର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦ୍ରୁତ ଭାଗରେ ଚାଲିବ।
ये जो द्रुत भाव में चलो आम से सहयोगी हवा से श्रीरंग यंग मान को आह्वान दे कहले to become the builders of a new world with a supernatural light. अतिमानस आलोक को नहीं to become the builders of a new world. पूरे नूतन जगतर निर्माता तमें हम क्या नहीं कि with the supernatural light. अतिमानस आलोक को नहीं पूरे नूतन जगतर निर्माता तम मानस हुआ ये आह्वान टी श्रीरंग हमको दूसरी तेरे आत्मा से अतिमानसर वार्ताव हवा अतिमानस जगत को रूपायित करवा से गोटे गोटे छोटिया छोटिया कारीगर आम हवा शिल्पीटी हवा ये कथा श्री अरविंद चाहते आम आह्वान दौरान तेणु आम मैंने श्री अरविंद जन्म शतवार्षिकी आटलिस्ट एति तो कर ना तेणु श्री अरविंद आमको से कथा बतई जाइए तेणु आम प्रकृत एक कथा कहीपर से उपलब्धि जे प्रकृति संभव सेठी को कार्य परिणत कर यथार्थ समय जो बर्तमान आसी उपगत होती देखु ये जो अतिमानसर कार्यधारा बर्तमान संभव से समय आसी पहुंच जाइए अच्छा समय आसी पहुंचला बेले आगु समय आसी ना ही नाला से मालिका कहले से आउ किए कहले पुराण कही से आउ कौन कही ठीक है से समय अतिमानस आसी ना से समय आसी ना ये से समय आसी पहुंची अच्छा देखो गोटे समय लोक मैंने फोन व्यवहार करते कौ प्रकार फोन गोटे एत बड़ मेसीन टे रखा होता घरे ताको हैंडल भाया लगुला कान घुरोले कौटी करते टेलीफोन एक्सचेंज ट्रंक कॉल करा दिल्ली लगे ये नंबर टा से दिल्ली कोड जान से गेंजिले और लाइन रुह केते नंबर कह से सागे सागे गेंजा गेंजी करदे कनेक्ट कले जोड़ी होता आ से जो आम घर को जो बड़ तार फोन टा सहित आसला गोटे तार खुंटी लगुला इलेक्ट्रिक खुंटी घर सब पाखे पोता सेमती फोन खुंटी सब थिला अच्छा लोक कौन से जानी एमती बर्तमान पकेट रे दीदीटा ना फोन धरिया एवं पृथ्वी रे कोठी कौन घटुची मारले देखिया नेट रो व्यवहार हम जोटी चाहिए कथा हवा जोटी चाहिए सांगसाथी को देखिपर रिलेटिव मान को देखिपर एटा के भाभी से समय आसी पहुंचला संभव होगा तेना आहरी केते कौन संभव हम ये तो नॉर्मल कथा ये तो ट्रेलर आ पूरा पिक्चर अभी बाकी है तेना आम कौन कह किसी तो है तो जस्ट अतिमानस ट्रेलर देखे जो अतिमानस पूरा पिक्चर देखे केते कौन संभव कर जोटा कि आम माइंड बर्तमान चिंतार आनी ना कल्पना करना से कथा हो व्यस्त हमार किसी ना आमको से समय को अपेक्षा करा पड़ो धैर्यर सहित आम पतर पड़ो तेणु से समय बर्तमान आसी पहुंच जाइए परिवर्तन निश्चित यहाँ मन रखा भाई बहन मैंने से परिवर्तन समय आसी बर्तमान उपगत हो श्रीरंग आम लगी तार एक प्रमाण जोगे तेणु माँ निजे कथा कहते श्रीरंग आम गोटे प्रमाण जोगे देखिए तेणु निश्चित हम प्रमाण पाई तो श्रीरंग कही सारी आउ क्या प्रमाण टाक विश्वास करिया कौन जब श्री अरविंद प्रमाण कर देखा मानबुनि क्या कथा को आम गुरुत्व दबु ये बही जो वैज्ञानिक मान लिखते वैज्ञानिक मान से तो बड़ हो सी बहुत दिव्य दृष्टा हो से बहुत कथा जान देती आम तांकरी कथा मानिबा वैज्ञानिक कथा को शुणुचु कहीं तार मानुचु कहीं तार कारण हूँ आम भर कौटी ना कौटी गोटे अस्वीकार बोध अच्छी कौटी ना कौटी आम भर गोटे द्विधा बोध रही तेणु सहज आम स्वीकार करूना यहीटा हूँ आमर प्रोब्लेम तेणु आम मैंने जहा आगुरी ताहार एक पुनरावृत्ति करने लगी आम एठारे मोटे एकत्रित होना क्लियर सीधा साल कथा कह वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट द अदर्स डू वी आर हियर टू डू व्हाट द अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डू नॉट हैव an idea that it can be done तेणु आमे माने अन्य माने जहाँ आगुरी पुनरावृत्ति करने ना आम जब पुनरावृत्ति कलु मन रखु आम श्री अरविंद को ताले ग्रहण कलु जब पुनरावृत्ति कथा चली श्री अरविंद ग्रहण कलु माँ से कहले अन्य माने जहाँ आगुरी ताहार एक पुनरावृत्ति करने लगी आम एठारे मोटे एकत्रित हो रहीना
ମାତ୍ର ଏକ ନୂତନ ଚେତନା, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାର କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆମେ ଜେଜେବାପା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇଆ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଜେଜେବାପା ତ ମୋବାଇଲ ଧରିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଜେଜେବାପା ମୁଁ ଭାରି ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇ, ତେଣୁ ସିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଧରିନାହାନ୍ତି, ଅପମାନ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି। ମୋ ଜେଜେବାପା ସାଇକେଲ ଦେଖିନଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇନା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢିବି, ଏଟା ଅପମାନ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଦେଖେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢିବା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରିବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠିକାର ମଣିଷ କି? ଅତୀତର ମଣିଷ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପିରିୟଡର ଲୋକ ଆମେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ। ଜେଜେବାପା ଅତୀତର ମଣିଷ। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି କମ୍ପେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଏ ସମାଜ ଆଗରୁ କଣ କରି ଆସିଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବତେଇଥିଲା କିଏ? କୋଉ ପୂର୍ବ ପିଢିର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବେଦ ପଢୁଥିଲେ, ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ, ଉପନିଷଦ ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭାଗ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ନିୟମ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାତିପତ୍ୟ ଯେମିତି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବୁ? ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ? ଆମେ ମୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁନି? ସେଇ ଅତୀତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବୁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଲେ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାନି? Our present reality is a big falsehood hiding an eternal truth. ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସମାଜ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫଲସୁଡ୍, ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର। କିନ୍ତୁ ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ? ଆମେ ବାହାରେ ସର୍ଫେସକୁ ଦେଖିବା ଢେଉପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା? ଗଭୀର କେତେ ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ର କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ନୀରବ, କେତେ ସ୍ଥିର, କେତେ ଅବିଚଳ, ସେଇଠି ସମୁଦ୍ରର ଅସଲ ପରିଚୟଟା ଦେଖିବା ଗଭୀରକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାର ସର୍ଫେସର ଗୋଳମାଳକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସର୍ଫେସର କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ଭିତରେ କାମ। ତେଣୁ ଆମର ଠିକ ସେଇଭଳି ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମର କାମ ନାହିଁ, ଆମର ସତ୍ୟ ସହିତ କାମ ଅଛି, ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ ସହିତ ଆମର କାମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ, ଓ ଲର୍ଡ, ଆମେ କହୁଛୁ, ଓ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଓବେ ଦି ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ। ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ତ୍ୱାମେବ କେବଳମ୍, ଅନୁବର୍ତ୍ତା ମହୈ ସତ୍ୟ ମନୁ ଜୀବାମ କେବଳମ୍। ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମମାନେ କାହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ? ଅତୀତର ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ପ୍ରେୟାର ବୋଲୁଛୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେୟାରରେ କେତେ କଥା କହିଦଉଛୁ। ଅତୀତର ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରେୟାରରେ ସବୁ ବୋଲି ଦଉଛୁ। ଏଟା ପ୍ରେୟାର ରହିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରେୟାରରେ ରହିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ଭାବରେ ଟିକେ ତ ରହୁ, କେତେଦିନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରେ କଲେ, ପ୍ରେୟାରରେ ବୋଲିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଣିକି ଟିକେ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି, ଭାବକୁ ନେଇ କାମ କରିବା। ଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିନା। କଣ ପାଇଁ ଆସୁ? ତାହେଲେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆସିଛୁ। ଏଟାକୁ ଆସିଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଏ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନାଟା କଣ? ଏଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ମନକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଏ ସମାଜକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଅତିମାନସକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ସମାଜକୁ ଦେଖିବା ନା ଅତିମାନସକୁ ଦେଖିବା? କାହାକୁ ଦେଖ? କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ? ଆମ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତା କିଏ ଆଣିଦବ? ସମାଜ ନା ଅତିମାନସ? ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ, ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସମାଜ ନା ଅତିମାନସ? ଯଦି ଆମ ସମାଜ ଆମକୁ ରୋଗ, ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ
ଉପରୁ ବିଜୟ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ। ଓକେ ୱେଲକମ୍, ସମାଜକୁ ମାନ ପାରିବ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ କିଏ ମାନୁଥିବେ? ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମର ଆମ ପାଠଚର କ୍ଲାସରେ, ଭାଇ ଯଦି ଲୋକଟା ନ ମରନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ହୁଅନ୍ତାନି। ରାଇଟ୍, ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି? ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ କୁଆଡୁ ଜାଗା ଆସିଲା ଯେ ଏଠୁ ଯୋଉମାନେ ମରିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା ବୋଲି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଠି ତ ଦିନେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଳମାଳ ଚେରିବ। ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା। ତା ଭିତରୁ କି ମୁଣ୍ଡ ଢୁକିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଲେ ବି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଲୋକଟା ପଳେଇବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ହବ ତ? ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହାଉସଫୁଲ ହବ ପୁଣି କୋଉଠିକି ଆସିବା? ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲ କିଛି 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 ପଳାଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଏମିତି କିଛି କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ହାଉସଫୁଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଯିବେ କୋଉଠିକି? କି ମାନେ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ପିଲା ଭିତରେ। ଇଏ ହଉଛି ଅତି ମାନସର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାନି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗଟା ବି ହାଉସଫୁଲ ହେଇଯିବ, ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ମଣିଷ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ? କଣ ପାତାଳକୁ ଯିବ ନା କଣ? କଣ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇ ହବ? ଆମେ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମାନବ ହେଇଛୁ ନା। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ କରାନଯିବ? ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀଟାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାନଯିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁ ପୃଥ୍ୱୀ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ କଣ ଡରୁଆ? ପୃଥ୍ୱୀରେ ମାୟା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅସତ ଅଛି, ଆମେ ତ ଡରୁଆ? ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛୁ। କାହିଁ ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇବାନି? କୋଉମାନେ ବଦଳେଇଛୁ? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃସାହସୀ ସଂସାରରେ ରହିବେ, ସଂସାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯେତିକିଟା ଆସ୍ଫୁରା କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଥିଲା ସେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହବ, ଯେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ଥିଲା ସେ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହବ, ଯାହା ମାୟା ହେଇକି ଥିଲା ସେ ଗଡରେ ପରିଣତ ହବ, ଯାହା ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା ସେ ପ୍ୟୁରିଟିରେ ପରିଣତ ହବ, ଯାହା କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲା ତା ପ୍ୟୁରିଟିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ସେଲ୍ଫିଜନ ଟା ୟୁନିଟିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଡାର୍କନେସ ଟା ଲାଇଟରେ ପରିଣତ ହବ। ତ ଏଇ କଥାଟା ସଂସାରରେ କାହିଁ କରାଯିବନି? ଆମେ ସଂସାରକୁ ଡରି କାହିଁ ପଳେଇବା? ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟରି ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ୍। ଏଇ ସଂସାରରୁ ଯୋଉମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ ଡରିକି, କାୱାଡିସ୍, ଡରୁଆ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛୁ। କୋଉ ସଂସାର ଛାଡି ପଳେଇବ? ସଂସାର କାହିଁ ବଦଳେଇବୁନି? ଆମେ କଣ କାୱାଡ? ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପିଲା ଆମେ କାୱାଡ? ଶ୍ରୀମନ୍ତ କାୱାଡ ଥିଲେ କି? ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କାୱାଡ ହବା? ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାରକୁ ସେଇମାନେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ, ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ଡରୁଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଥା କହିଲେ, ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟରି ଅନ୍ ଦ କ୍ରାଉନ୍। ପଳାୟନ କଲେ ଆମକୁ ସେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ମୁକୁଟ, ଯାହା ସେ ପଳେଇଲେ କି ବଢିଆ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରସେସନ କର, ମୁକୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ସିଂହାସନ ବସା, ପଳେଇ ଆସିଥିବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଡରିକି। କମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଡରିକି ଆମେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା, ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା? ପଳାୟନ ଯିଏ କରେ ତା ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଏ। ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାରକୁ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇମାନେ ବିଜୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଆମେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଅଛୁ? ଆମେ ତ ସଂସାର ସହିତ ତାଳ ଦଉଛୁ, ସଂସାରର ନିୟମକୁ ମାନୁଛୁ। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ସେଟା ତ ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି। ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବା, ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ଆମେ ସହଜ କାହିଁ ମାନ ନେବା? ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ହଉଛି ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। କୋଉ ସ୍ପିରିଟ କୁ ନେଇକି ଯାଇଛେ, ଶରୀର ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛ, ପୁଣି ଯୋଉଠି ଛାଡିଛୁ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୀବନ ହବ 8ଟା 10ଟା 15ଟା 20ଟା 50ଟା 100ଟା ଜୀବନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। We are sons of God, must even as He in His human person we must grow divine. ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ହବା। ପଳେଇବା ସଂସାର ଛାଡିକି? ଚାନ୍ସ। ସଂସାରରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛିକୁ ସାଉଁଟିବା, ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିବା।
ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆରମ୍ଭ ନୁହଁ, ମନେ କର। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ବିଜୟଟା ଯୋଉ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଆସିଲି, କାହିଁ ବିଜୟ ମୋର ହଉନି? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତାର 21 ଦିନ ହେଲେ ଛୁଆ ଫୁଟିବ, 8 ଦିନ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଫଟେଇ ଦେଇ ଦେଖିବା କାହିଁ ଡେଣା ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ। ଥଣ୍ଟ ବାହାରିନି, ଗୋଡ ବାହାରିଲାଣି କି? ନା ଗୋଡ ବି ବାହାରିନି। ହଉ ଫେବିକଲ ମାରିଦିଅ, ଜୋର ଦିଅ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ହବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେ ଯାଉଛି। ଆମେ ବା ହିସାବ କଲୁଣି କେତେ ବାଟ ଆଇଲୁ, କାଇଁ ମୋର କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇଛି? ସିଂହ ଫିଙ୍ଗ ତ କାଇଁ ବାହାରିନି। ଲାଙ୍ଗୁଡଟା ସିନା କଟିଗଲା, ଅଧିକ ଲାଙ୍ଗୁଡ କୁଆଡେ ବାହାରିଲା କି? ଅନେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ପଛକୁ। ଆମର ତ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହବ? କଣ ହବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ସିଧା ଲମ୍ଫ ଦବା। ଯୋଉମାନେ ସିଧା ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। Blessed are those who take a leap toward the future. ମାସେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଃସାହସ ହେବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ। Over.